हेलो सांग मैंने आपण मानू स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन को। सो आज आम टॉप 500 सिनोनिम आपण कौन डिस्कसन करी। ये टॉप 500 प्रथम आपको सेट वन माने सेट वन प्रायतः 40 ରୁ 50 क्वेश्चन रही सब क्वेश्चन मान जो आप एग्जाम आसो इंग्लीश रे जानते प्रायतः एसएससी आ रेलवे जो एग्जाम हो ना सिनोनिम आ आंटोनिम प्रायतः क्वेश्चन आसी। प्रथम तो सिनोनिम आपको कहबी तो आपण मैंने ध्यान सहित शुणवे आप नोट करेंगे। सिनोनिम आप कौन ओडिया आपण मानू परिवेष्टित करमी। सो ओडिया सहित आपन इंग्लीश अलग वार्ड आपण मानू मु कहबी। तबे चलतु स्टार्ट करबा आज सेशन को। देखो सेशन प्रथम क्वेश्चन। सो प्रथम क्वेश्चन देखंतु कोर्स। सो कोर्स मान कौन? सो कोर्स मान हूँ जनक मान कौन बलपूर्वक टू फोर्स समबडी माने थ्रेटनिंग। कोर्स मान है टू फोर्स समबडी थ्रेटनिंग करिया जोटा प्रेशराइज करिया। देखो कोर्स हम प्रेशराइज आउट लिखे थ्रेटनिंग आप लिखु दिए नोट करते थ्रेटनिंग हम प्रेशराइज हम टू फोर्स समबडी कहे कोर्स। नेक्स्ट देखो इनडेलिबल। सो इनडेलिबल मान कौन सा इनडेलिबल मान जोटा लिभबनी जोटा अलिभा जोटा इरेजेबल जोटा इनइरेजेबल जोटा कहते इनडेलिबल। सो इनडेलिबल अलग वर्ड आप देखो सिनोनिम नोट करूँ। इनडेलिबल माने इनरेडिकेबल। सो इनरेडिकेबल माने INE इनरेडिकेबल INERADICABLE इनरेडिकेबल इनरेडिकेबल सेटा कहते इनरेडिकेबल ने इनरेडिकेबल। आउट इनइफाकेबल माने इनइफाकेबल। आ गोटे कौन हम ना इनरेडिकेबल जानते एंड्यूरिंग गोटे हम एंड्यूरिंग ENDURING एंड्यूरिंग गोटे हम आउट हम लास्टिंग गोटे हम लास्टिंग गोटे हम परमानेंट। सो इनडेलिबल माने कौन जो अलिभा मान से कौन परमानेंट। ने देखो क्रोनिक। सो क्रोनिक माने कौन जोटा माने परमानेंट माने बहुकाल स्थायी एक्चुअल मीनिंग है जोटा बहुकाल स्थायी जोटा परसिस्टेंट। क्रोनिक मान हूँ परसिस्टेंट बहुकाल स्थायी। आप ओडिया मीनिंग लिखते बहुकाल स्थायी। सो क्रोनिक अलग कौन हम सिनोनिम ना लॉन्ग लास्टिंग जोटा लॉन्ग लास्टिंग जोटा हम लॉन्ग स्टैंडिंग गोटे जोटा लॉन्ग टर्म जोटा इनक्यूरेबल जो INCURABLE सेटा इनक्यूरेबल सेटा क्रोनिक। ने देखो ट्रिम्फ। सो ट्रिम्फ माने आप जानते ट्रिम्फ है विक्टोरी जोटा मैंने ओन कर विजयी जोटा ट्रिम्फ मान है विजयी विक्ट्री हम ओन हम कनक्वेस्ट गोटे हम कनक्वेस्ट गोटे हम कंक्योर गोटे हम सक्सेस गोटे हम अचीवमेंट आ गोटे हम मास्टेरी। सो वा लिखुवे विक्टोरी विन कनक्वेस्ट सक्सेस अचीवमेंट एंड मास्टेरी कह कौन आप कहे ट्रिम्फ कहे ट्रिम्फ। ने देखो वर्ड एटा इंपोर्टेंट वर्डटा ग्यारुलस प्रायतः एग्जाम आसे ग्यारुलस। सो ग्यारुलस मैंने बहुत कथा कहे माने बहुभाषी जी कहते कौन टकेटिव जो मोर टकेटिव कहे ग्यारुलस। सो ग्यारुलस देखो इंपोर्टेंट सिनोनिम आप लिखु जोटा हम लोकासियस। सो लोकासियस स्पेलिंग हम LOQUACIOUS कहते लोकासियस। आ गए कहते भॉलीबॉल VOLUBLE जोटा भॉलीबॉल। आ गए हम कौन आप लॉन्ग विंडेड कहे लॉन्ग विंडेड। सो लॉन्ग विंडेड है आपंकर भॉलीबॉल लॉन्ग विंडेड चैटी आ गए चैटी कहते टकेटिव। ने देखो एंटाइस। सो एंटाइस माने कौन? सो एंटाइस माने प्रलोभन करिया जोटा एंटाइस करिया एंटाइस माने प्रलोभित करिया माने एंट्रैप करिया जोटा कहे एंटाइस। सो एंटाइस माने कौन अट्रैक्ट करिया माने हूँ अट्रैक्ट माने वर्ड हम कैजुअल। सो ये मेन वर्ड देखे कैजुअल CAJUAL कैजुअल माने है प्रलोभन देखेबा एंट्रैप करिया ल्यूर करिया। सो LUR है ल्यूर करिया एंटाइस माने ल्यूर करिया आउट हुइडल करिया WHEEDLE एटा हुइडल। आ गए कौन हम इनभेगिबल इनभेगिबल माने कौन ताकि एंटाइस आउट है बिगुइल। सो बिगुइल स्पेलिंग देखो BGUILE से बिगुइल बिगुइल मैंने प्रलोभन देखेबा। ने देखो टिल्ट। टिल्ट आप जानते टिल्ट टिल्ट है टिल्ट मैंने कौन जानते आप ढलैवा
ମାନେ ଢଳିବା, ଟିଲ୍ଟ କରିଛି, ଏଙ୍ଗଲଟା ଟିଲ୍ଟ କରିଛି। ଟିଲ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ଲାଣ୍ଟ, ସ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଢଳେଇବା। ଟିଲ୍ଟ ହେଲା ସ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେବ ଟିପ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଲୋପ୍, ସ୍ଲୋପ୍ ଜାଣିଥିବେ। କ୍ୟାମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଢଳେଇବା, CAMBER, ସେଟା ହେଲା କ୍ୟାମ୍ବର। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁବିୟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡୁବିୟସ୍ ମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଫିସି ମାନେ ଲୁଚିକି ଥିବ। ଡୁବିୟସ୍ ମାନେ ଲୁଚିକି ଥିବା, ଫିସି ହେବ ଗୋଟେ। ଡିବେଟେବୁଲ୍, ଯାହା ଉପରେ ଡିବେଟ୍ କରାଯିବ ସେ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡିବେଟେବୁଲ୍। ଗୋଟେ ହେଜିଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରବେବୁଲ୍, ଗୋଟେ ଅନକ୍ଲିୟର, ଯେଉଁଟା ଅନସର୍ଟନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନଟ୍ରଷ୍ଟି, ଅନକ୍ଲିୟର, ଅନସର୍ଟନ୍, ହେଜିଟାଣ୍ଟ, ଇମ୍ପ୍ରବେବୁଲ୍, ଡିବେଟେବୁଲ୍, ଫିସି। ତାର ଡୁବିୟସ୍ର ହେବ କ'ଣ ସିନୋନିମ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନେପ୍ଟ। ଇନେପ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ଅଦକ୍ଷ, ମାନେ ଦକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସେ ହେଲା ଇନେପ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲମ୍ଜି। ଇନେପ୍ଟ ମାନେ ହେଲା କ୍ଲମ୍ଜି ହେବ ଯେଉଁଟା ଅଦକ୍ଷ। ଇନେପ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଇନେପ୍ଟ। ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟା ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ମାଲାଡ୍ରଏଟ୍, ମାଲାଡ୍ରଏଟ୍ ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା MALADROIT, ସେଇଟା ହେଲା ମାଲାଡ୍ରଏଟ୍। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇନେପ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗ୍। ଡ୍ରାଗ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡ୍ରାଗ୍ ମାନେ ଟାଣିବା, ଯେଉଁଟା ଘୋଷାଡ଼ିବା, ପୁଲ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଠେଲିବା। ଡ୍ରାଗ୍ ମାନେ ଟାଣିବା, ଯେଉଁଟା ପୁଲ୍ କରିବା, ଡ୍ର କରିବା, ହାଉଲ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟୋଏ, TOW ହେଲା ଟୋଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲ୍, TRAIL, ଟ୍ରେଲ୍। এটা মনে রাখবে ড্রাগর ସବୁ সিনোনিম। নিହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍। ଇନ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଜାଣିଥିବେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅନକ୍ଲିୟର, ଯେଉଁଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଇନ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମାନେ ହେଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇନକୋହେରେଣ୍ଟ। ଇନକୋହେରେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଟଙ୍ଗ ଟଏଡ଼୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗେ, ଟଙ୍ଗ ଟାଏଡ଼୍, ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଟଙ୍ଗ ଟାଏଡ଼୍। ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅନକ୍ଲିୟର, ଯେଉଁଟା ହେବ ଇନଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଇନ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଗଲ୍ଫ। ଏନଗଲ୍ଫ ମାନେ କ'ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଏନଭେଲପ୍, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଏନଭେଲପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓଭରୱେଲ୍ମକୁ କ'ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇମର୍ସ, IMMERS, ଇମର୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଏନକମ୍ପାସ୍, ତାକୁ ମାନେ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏନଗଲ୍ଫ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଥାଲ୍। ଲେଥାଲ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଘାତକ, ଯେଉଁଟା ଲେଥାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଫାଟାଲ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଫାଟାଲ୍, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଲେଥାଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରିକାରିୟସ୍। ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରିକାରିୟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ। ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚଳିତ, ସାଧାରଣ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚଳିତ, ଯେଉଁଟା ମାନେ କମନ୍, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ। ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟର ହେଲା କମନ୍। ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ୟୁଜୁଆଲ୍। ୟୁଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ କମନ୍, ୟୁଜୁଆଲ୍, ପ୍ରିଭାଲିଂ। ପ୍ରିଭାଲିଂ ହେଲା ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରିଭାଲିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଜେନେରାଲ୍, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟରାଇଲ୍। ଷ୍ଟରାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଷ୍ଟରାଇଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅନୁର୍ବର, ଯେଉଁଟା ଅନପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟରାଇଲ୍। ଯେଉଁଟା ଅନୁର୍ବର ବା ଅନ୍ଧ୍ୟା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟରାଇଲ୍। ଷ୍ଟରାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ବ୍ୟାରେନ୍। ବ୍ୟାରେନ୍ ଜମି, ଯେଉଁଟା ଅନୁର୍ବର, ବ୍ୟାରେନ୍, ଅନପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍, ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଚାଷବାସ ହେବନି, ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍, ଅନୁର୍ବର, ଯେଉଁଟା ଜର୍ମ ଫ୍ରି, ଯେଉଁଠି ଜର୍ମ ଫ୍ରି ହେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଥିବ ସେ ବିଲରେ, ମାନେ କ'ଣ ଜର୍ମ ଫ୍ରି, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟରାଇଲ୍, ମାନେ ଅନୁର୍ବର ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ୍ପାନ୍ତ। ରାମ୍ପାନ୍ତ କ'ଣ? ରାମ୍ପାନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚୁର, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସେସିଭ୍। ରାମ୍ପାନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଏକ୍ସେସିଭ୍। ଫ୍ଲାଗ୍ରାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ରାଣ୍ଟ। ମନେ ହେଲା ଫ୍ଲାଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସେସିଭ୍, ଗ୍ରୋଇଂ, ଯେଉଁଟା ହେବ ଏକ୍ସଟ୍ରାଭେଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାମ୍ପାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ସିଭ୍। ପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁଟା ପେନ୍ସିଭ୍, ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଟ୍ରାଜିକ୍। ପେନ୍ସିଭ୍ ଦୁଃଖ ମାନେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ଯେଉଁଟା ହେବ ସୋବର୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍, ଯିଏ ମାନେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସିରିୟସ୍ ଥାଏ। ଡ୍ରିମିଂ,
ड्रीमी ताको कुआ जाए गोटे वर्ड ड्रीमी सब भावुव ड्रीमी ताको कुआ जाए। ने देखंतु एग्जेम्प्ट सो एग्जेम्प्ट माने कौन जोटा फ्री माने दायित्व ताको मुक्त करा ताको कुआ जाए एग्जेम्प्ट जोटा एक्सक्लूड करिया माने बाद दवा माने ताको माने कौन दायित्व मुक्त दवा ताको कुआ जाए मध्य कौन फ्री करिया जोटा रिलीज करिया आ गोटे कौन इम्यून ताको क्लियर करिया आ डिस्चार्ज करिया मन रखिए डिस्चार्ज फ्री एक्सक्लूड रिलीज क्लियर ताको कौन कुआ जाए एग्जेम्प्ट कुआ जाए। ने देखंतु विंडिक्टिव सो विंडिक्टिव माने कौन विंडिक्टिव माने जोटा माने जे माने कौन प्रतिशोध मूलक जोटा विंडिक्टिव माने रिवेंजफुल हम रुथलेस हम क्रुएल हम विंडिक्टिव माने से प्रतिशोध माने कौन निष्ठुर हो जाए रुथलेस क्रुएल हो जाए आ गोटे भेंजफुल हो जाए आ गोटे मर्सीलेस हो जाए तो टोटाल तार दया नथियो मर्सीलेस ताको कहा जाए विंडिक्टिव। ने देखंतु रेटिसेंट सो गार्रुलस रो अपोजिट होचे रेटिसेंट से अधिक जो कथा कहू जे साइलेंट रहतु रेटिसेंट मान हूँ साइलेंट माने अल्प भाषा माने अल्प कथा कहते मित भाषा जोटा साइलेंट जोटा कहते बासफुल BASHFL बासफुल कह जाए आड़ कौन कहते रिस्ट्रेंट कहे रिस्ट्रेंट RESTRANED रिस्ट्रेंट आड़ कह जाए हेजिटांट आड़ कह जाए टाकिट्रन एटा मेन वाटा मन रखिए रेटिसेंट मान हूँ टाकिट्रन टैसिट्रन बा टैकिट्रन मध्य कह जाए TACITURN टैकिट्रन मान रेटिसेंट माने साइलेंट। ने देखो लैमेंट सो लैमेंट मान हूँ विलाप करा जोटा विलाप करा माने कौन सैड जो मोर्न तो कह जाए मोर्न कह जाए हाउल कह जाए HOWL हाउल हॉर्न HURN हॉर्न मोन गोटे हम MOAN मोन आ गोटे हम रिग्रेट करिया गोटे सब आ गोटे है स्वर मान लेमेंट मान दुख स्वर मान दुख प्रकाश करवा। सो ने देखो फ्यूरी सो फ्यूरी मान रागिया जोटा माने एंगर फ्यूरी मान एंगर एंग्री भायोलेंस फ्यूरी मान एंगर एंग्री भायोलेंस ताको कहे फ्यूरी। ने देखो रेपुडिएट रेपुडिएट मान प्रत्याख्यान करवा रिनाउंस करवा गिव अप करवा। सो रिनाउंस प्रत्याख्यान करवा रिनाउंस हम गोटे हम कौन आवांडन करवा परित्याग करवा फॉरसेक करवा डिसमिस करवा बानिश करवा और टर्न डाउन सो टर्न डाउन मध्य हम रेपिडेट माने हला आवांडन करवा रिनाउंस करवा फॉरसेक करवा डिसमिस बानिश एंड टर्न डाउन। ने देखंतु परप्लेक्स सो परप्लेक्स माने कौन माने जटिल जोटा मेक मोर डिफिकल्टी ताको कह जाए परप्लेक्स माने कॉम्प्लेक्स जोटा परप्लेक्स माने हला कॉम्प्लेक्स सो कॉम्प्लेक्स हम मध्य आस्टोनिश गोटे वर्ड मन रखिए आस्टोनिश आ गोटे वर्ड मन रखिए वैफल तो BAFF कष्टकर जोटा वैफल माने परप्लेक्स दुईटा मन आस्टोनिश वैफल एंड कॉम्प्लेक्स। ने देखो रिनाउन माने ख्याति आप जानते रिनाउन सो रिनाउन माने फेम एटा मन के फेम रिनाउन माने फेम सो फेम हम ग्लोरी हम स्टारडम माने बॉलीवुड स्टारडम परसिस्टेज एमिनेबल एंड सेलिब्रिटी जो सेलिब्रिटी से ऑटोमेटिक कौन ना ख्याति सेलिब्रिटी माने ना सब फेमस एटा रिनाउन माने फेमस पर्सन। नेक्स्ट है डिफर सो डिफर मान हूँ एटा विलम्ब कर डिफर मान विलम्ब कह माने डिले सो डिफर हम डिले हम गोटे पोस्टपोन सो डिफर मान पोस्टपोन पोस्टपोन ना आगू बढ़े देवा स्लो करदे स्लो माने कौन ऑटोमेटिक से विलम्ब हो इम्पीड सो इम्पीड स्पेलिंग है IMPD एटा इम्पीड आ प्रोलॉन्ग माने लॉन्ग माने कौन लॉन्ग जोटा माने अधिक समय जोटा प्रोलॉन्ग। ने देखंतु डिभाउट सो डिभाउट माने कौन से माने धार्मिक डिभाउट मन रखते गोटे वर्ड डिभाउट आसी से डिभाउट माने धार्मिक जी पायस धार्मिक बा धर्मनिष्ठ जहाँ कह जाए डिभाउट माने पायस हम रिलीजियस हम आउटे वो होली सब वर्डटा कौन डिभाउट रु आसी सब डिभाउट सो पायस रिलीजियस होली ताको कह जाए कौन डिभाउट। नेक्स्ट वर्ड मन करते मामोथ सो मामोथ माने कौन सो मामोथ माने वाट जान पाते मामोथ सो मामोथ माने जोटा विशाल जोटा माने जायंट मामोथ माने जायंट जाइजेंटिक कोलासाल जोटा कहते लॉन्ग
ବିଗ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଇଜେଣ୍ଟିକ୍ ମାନେ ମାମଥ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରିସେଟ୍। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରିସେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପରପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରିସେଟ୍ ମାନେ ଜଟିଳ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଇଣ୍ଟ୍ରିସେଟ୍ ମାନେ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଡିଫିକଲ୍ଟ, ହାର୍ଡ଼, ଟ୍ୟାଗଲ୍ଡ, ପଜଲ୍ଡ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରିସେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାକିଟ୍ରନ୍। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଟାକିଟ୍ରନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯିଏ ହେଲା ରେଟିସେଣ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାକିଟ୍ରଣ୍ଟ। ମ୍ୟୁଟ୍ ଯିଏ ଟାକିଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଯିଏ ହେଲା ମ୍ୟୁଟ୍ ଶାନ୍ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାକିଟ୍ରନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟ। ସୋ ଆସିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆସିଷ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଆସିଷ୍ଟ ଜଣକୁ ଆସିଷ୍ଟ ଡାକିଲେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକାଇଥାଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକାଇଥାଏ। ସୋ ଆସିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ହେଲ୍ପ। ସୋ ଆସିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ହେଲ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ସଲ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ସଲ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଜଣକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦେବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଲ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ତାକୁ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଲ୍ଟ। ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏକ୍ସଲ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରେଜ୍ କରିବା। ସୋ ଏକ୍ସଲ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ତାକୁ କରିବା ଲାଉଡ଼ କରିବା ଲାଉଡ଼ ଆପୋଲୋଡ଼ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଲର୍ଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ ଆପଲୋଡ଼ ବୁଷ୍ଟ ଏନୋବୁଲ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଆଇଡଲାଇଜ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଲ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ଗୋଟେ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ତାପରେ ହେବ ଲାଉଡ଼ ତାପରେ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ ଆପଲୋଡ଼ ବୁଷ୍ଟ ଏନୋବୁଲ୍ ଏନୋବୁଲ୍ ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରଖିବେ ENNOVLE ଏନୋବୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଡଲାଇଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡେପ୍ଟ। ସୋ ଆଡେପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସୋ ଆଡେପ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ଡ ଯେବେ ନିପୁଣ। ଆଡେପ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ସ୍କିଲ୍ଡ ଯେ ଭଷ୍ଟ VERSED ଭଷ୍ଟ ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେ ମାନେ କାପାବଲ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡେପ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କନସାଇଜ୍। ସୋ କନସାଇଜ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁଟା ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କନସାଇଜ୍ ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଫ୍ ବ୍ରିଫ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ହେବ କ'ଣ ପିଥି ଲାକୋନିକ୍ ଲିନ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଟସେଲ୍ ଇନ୍ ଏ ନଟ୍ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଜାଣିଥିବେ ଇନ୍ ଏ ନଟ୍ସେଲ୍ ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯେଉଁଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଇଟା ଆପଣ ଇଡିୟମ୍ ଜାଣିଥିବେ ଇନ୍ ଏ ନଟ୍ସେଲ୍। ବ୍ରିଫ୍ ଟର୍ସ ବିଥି ଲାକୋନିକ୍ ଲିନ୍ ସେଇଟା ହେଲା କନସାଇଜ୍ର କ'ଣ ଆପଣ ସିନୋନିମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନିସିଏଟ୍। ଇନିସିଏଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇନିସିଏଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇନିସିଏଟ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍। ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଧା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବାଧା ଗୋଟେ ବେରିୟର୍ ବେରିୟର୍ ମାନେ କ'ଣ ବାଧା ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ବେରିୟର୍ ହ୍ୟାମ୍ପର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହିଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବମ୍ପ ମାନେ କହ ହିଚ୍ ଆଉ ହେଲା ବମ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାମ୍ପର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍। ଏଇଟା ମେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡେଭର। ସୋ ଏଣ୍ଡେଭର ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସୋ ଏଣ୍ଡେଭର ମାନେ ଟ୍ରାଏ ଯେଉଁଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡେଭର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଡେଭର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନସଲ୍ଟ। ସୋ ଇନସଲ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଇନସଲ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଅଫେଣ୍ଡ। ସୋ ଅଫେଣ୍ଡ ହେବ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ଆଫ୍ରଣ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବା ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଲା AFFRONT ଆଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଡିସଗ୍ରେସ୍। ଡିସଗ୍ରେସ୍ ମାନେ DISGREC ହେଲା ଡିସଗ୍ରେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ଟିଲିଟି। ସୋ ହସ୍ଟିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ହସ୍ଟିଲିଟି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣର ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ହସ୍ଟିଲିଟି ମାନେ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ହେବ ଏନିମିଟି ଯେଉଁଟା ହେବ ହେଟ୍ରେଡ଼ ଯେଉଁଟା ହେବ ୱାର୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ଏଗ୍ରେସନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହସ୍ଟାଇଲିଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍। ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗୁଣ ମାନେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଟି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁଟା ଗୁଣ ହେଲା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ ଫ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ। ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ହେଲା ବିଲୀନ ହେବା। ସୋ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାରକୁ ତାର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ହେବ ତାରକୁ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ମୋତେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ ନା ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇଯିବା। ସୋ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଲେ ସିନା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବା ମାନେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲେଣ୍ଡ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଜ୍। ଫ୍ୟୁଜ୍ ମନେ କରିବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ୟୁଜ୍। ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ ତାରକୁ ତାର ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ୟୁଜ୍ଟା ତାରକୁ ତାର କମ୍ବାଇନ୍ ହେଲେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ସୋ ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବିଲୀନ ହେବ। ସୋ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି।
ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ 10ଟି ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 500ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିନୋନିମ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।